शाबाश। पहले क्या लिखा है ऊपर उसमें? बात काटना। शाबाश। दूसरा क्या है? चुगलखोरी। शाबाश। तीसरा कली खिलना, है ना? हाँ। तीसरा मलामत। चौथा बदगुमानी। आया समझ बेटा? हाँ। अब है हमारा सबक आज का गुफ्तगू के आदाब। क्या? हाँ शाबाश। जब भी हमें किसी से बात करनी हो तो हमें किस तरह उसके साथ बात करनी चाहिए, यही है हमारे सबक का मतलब। सुना? हाँ। हमेशा मुनासिब आवाज से गुफ्तगू किया करो। आवाज न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। शाबाश। जब किसी से गुफ्तगू करना चाहो तो पहले मौका और वक़्त को देख लो। बात कितनी ही अच्छी या ज़रूरी हो, लेकिन बे मौका या बे वक़्त कहोगे तो ज़रूर बुरी मालूम होगी। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म न हो आप हरगिज़ अपनी बात शुरू न करो। बात को ज़बान से बाद में निकालो, पहले उसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। देखो बेटा, पहला लफ्ज़ क्या है? बात काटना। क्या है? बात काटना। किसी की बात में दखल देना। सुना? अगर किसी जगह या आपके सामने आप 2-3 आदमी आपस में बातें कर रहे हो, तो इनमें से कोई बंदा बात कर रहा है, कोई आदमी बात कर रहा है, आप बीच में उठोगे, कोई बात बोलोगे तो उसकी बात क्या रहेगी? आधी ही। उसी को बोलते हैं बात काटना। आया समझ? हाँ। दूसरा क्या है? चुगलखोरी। क्या है? चुगलखोरी। हाँ, पीठ पीछे बुराई करना। हाँ, आप आओगी मुझे बोलोगी कि मैडम जी फलानी बच्चे ने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, आज उसने स्कूल पे ऐसे बच्चे को मारा, वो घर में ऐसा कर रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं? चुगलखोरी। दूसरा है कली खिलना। कली खिलना, सच्चाई का जाहिर होना। सच्चाई का जाहिर होना। अगर मैं आपको बोलूँगी ज़रा बेटा आप अपनी किताब खोलो, आप बोलोगे मुझे मैडम जी मुझे वो किताब आज घर पे रह गई। मैं किसी और बच्चे को बोलूँगी ज़रा इसका बैग खोलो, उधर से किताब देखो, इसको है बैग में, वहाँ अगर किताब होगी तो आप क्या हुआ? आपकी कली खिल गई। दूसरा क्या है? तीसरा मलामत। क्या है? बुरा भला कहना। बुरा भला कहना, आप किसी को बुरा भला कुछ कहोगे। तीसरा क्या है? बदगुमानी। बदगुमानी, बेजाशुबा। अब है सब गुफ्तगू के आदाब। क्या है? गुफ्तगू के आदाब। शाबाश। हमें जब भी बात करनी हो तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए? हमें शाबाश किस तरीके से बात करनी चाहिए? हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो। आवाज़ न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। जब भी आप किसी से बात कर रही हो तो आपको ऐसी आवाज़ में बात करनी चाहिए कि उसको आपकी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आया समझ? हाँ। न तो आप इतनी धीमी आवाज़ में कि वो आहिस्ता ना, जब आप मेरे साथ बात कर रही होगी तो आपकी आवाज़ ठीक होनी चाहिए, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी से सुनाई देनी चाहिए। आया समझ? बिल्कुल वो धीमी आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे आपकी कोई बात समझ में न आए। न इतनी ज़ोर से आप जैसी चिल्लाती होगी कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि दूसरे को बात समझ में न आए। और कोई बोलता है ना वो जल्दी वो बातें करता है ना कि दूसरे को उसकी बात समझ ही नहीं आती है, वैसा नहीं करना चाहिए। आया समझ? एक तो बात करने की आवाज़ कैसी होनी चाहिए? मुनासिब, कि दूसरे को सुनाई दे,
اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ دوسرے کو اچھا نہ لگے، بولے گا کہ دیکھو یہ میرے سامنے کتنا چلاتا ہے، اور اس کو اس کی بات سمجھ میں نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ اور کوئی بات بولتا ہے نا، پھر بولے گے آپ میڈم جی کل میں اسکول آؤں گی، پھر بولے گی مجھے جو گھر میں ہے نا بھائی، پھر اس کو یہ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، بات اچھے ڈھنگ سے کرنی چاہیے۔ آیا سمجھ؟ جیسے آپ بولو گی میڈم جی کل آپ پڑھاؤ گی ہمیں، کتنے بجے پڑھاؤ گی، ہے نا، ہوئی نا ایک ہی بات۔ پھر وہ کوئی رک 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 کے بات کرتا ہے، دوسرے کو اچھا مت لگتا ہے، ویسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی سے گفتگو کرنا چاہے تو پہلے موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ جب بھی آپ کو کسی سے بات کرنی ہو تو آپ کو موقع دیکھنا چاہیے اور وقت۔ کیا موقع؟ اگر آپ کو گھر میں اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنا ہے، آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس وقت مت میرا باپ آرام میں ہے، میں ادھر جاؤں گی، یا اس وقت مت اس کو غصہ ہے، یا موقع اور وقت دیکھنا چاہیے۔ بات کتنی ہی اچھی یا ضروری ہو، چاہے بات کتنی اچھی یا ضروری بھی ہو، لیکن پہلے انسان کو کیا دیکھنا چاہیے؟ موقع اور وقت۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب بھی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوگے تو بیچ میں انسان کو نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی بات کٹ جائے گی۔ آیا سمجھ؟ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو، جب تک دوسرا آدمی جو ہوگا وہ اپنی بات مکمل نہ کرے، تب تک بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو جب تک اس آدمی کی بات ختم نہ ہو، تب تک آپ اپنی بات شروع نہیں کرو گے۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ جو بھی بات آپ کو کرنی ہو، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سوچنا چاہیے، میں یہ بات بولوں گی یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط تھی تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اسی لیے پہلے بات کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ کیا ہے بن سوچے بولنا؟ بن سوچے بولنا کیا ہے؟ ہلو، بن سوچے بولنا کیا ہے؟ کہاں ہے آپ کی کتاب؟ ہلو، بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ کیا ہے؟ بے وقوفی۔ اگر ہم بغیر سوچے کوئی بات کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہی بات بار بار اگر آپ کسی کو کہو گے تو وہ تو آپ کی بات سے ضرور تنگ آ جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ آیا سمجھ؟ ذرا آپ کچھ پڑھ سکتی ہو اس میں؟ ہلو، ذرا پڑھو۔ گفتگو کے آداب: ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو، آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے، اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک کے بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا چاہو تو پہلے موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ شاباش۔ کتنی ہی اچھی یا ضروری ہو، بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کو کی گفتگو ختم نہ ہو، آپ ہرگز
हरगिज अपनी बात शुरू ना करो, अलबत्ता बात को जरूरी जबान से बाद में निकालो, पहले उसको सोच लिया करो, बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। अब आपको बेटा कुछ समझ आया क्या पढ़ा आज हमने? हाँ। क्या पढ़ा जरा मुझे बोलो। शाबाश, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। बोलो जरा, बोलो कुछ। शाबाश। हमने आज ये पढ़ा कि जब भी हमें किसी से बात करनी हो तो हमें आवाज़ न तो इतनी धीमी रखनी चाहिए और न तो सख्त कि दूसरे को नागवार गुजरे। हमेशा हमें कौन सी आवाज़ रखनी चाहिए? शाबाश। गुफ्तगू। मुनासिब आवाज़। कौन सी आवाज़? मुनासिब आवाज़। और रुक रुक कर भी हमें नहीं बोलना चाहिए। जब हमें किसी से गुफ्तगू करनी चाहिए तो हमें क्या देखना चाहिए? पहले मौका और वक़्त। क्या देखना चाहिए? वक़्त। शाबाश शाबाश। किसी की बात काटना क्या है? शाबाश। सख्त ऐब। क्या है? सख्त ऐब। शाबाश शाबाश। बात को जबान से बाद में निकालो, पहले उसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना क्या है? शाबाश। बिन सोचे बात बोलना क्या है? बेवकूफ़ी। क्या है? बेवकूफ़ी। शाबाश। अब मैं आपको कल 11:30 से 1 बजे के दरमियान आपकी क्लास ले लूँगी। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉल किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सुना बेटा? हाँ। आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया? हाँ। हाँ, कल हम इसका आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। सुना बेटा? हाँ। कहीं मत आपको कुछ मुश्किल आ रहा है? नहीं। सारा आ रहा है? हाँ। नहीं, आप बोलो अगर कहीं नहीं आ रहा है मैं फिर से पढ़ूंगी। बोलो बेटा, कहीं लग रहा है आपको? नहीं। रख